Where are you? Okey, jom kita baca soalan sekarang. Fungsi f ditakrifkan oleh fx iaitu 2x² tolak 9. Cari f3, f negatif 1 dan nilai-nilai x apabila fx bersamaan dengan 3x. Okey, ini adalah keseluruhan soalan untuk soalan nombor 5, fungsi. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita selesaikan soalan A dahulu diikuti dengan B dan juga C. Okey, kalau anda tengok persamaan ini f titik bertindih X iaitu 2x² tolak 9. Okay, kita boleh tukarkan ungkapan ini dalam bentuk iaitu KF dalam kurungan X bersamaan dengan 2x² atau 2x kuasa 2 tolak dengan 9. Okey. Sekarang soalan suruh kita cari F3. Okey, 3 ni iaitu objek. Okey, X bersamaan dengan 3. Okey, sekarang kita nak cari dia punya image. Okey, apabila X bersamaan dengan 3, okey, sekarang F3 bersamaan dengan, okey, kita gantikan 3 ni dalam persamaan Fx, iaitu 2 dalam kurungan 3 kuasa 2 tolak dengan 9. Okey, sekarang kita akan dapat F3 bersamaan dengan, okey, 3 kuasa 2 dapat 9. 9 darab 2 dapat 18. 18 tolak 9 kita dapat 9. Okey, jadi F3 bersamaan dengan 9. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan bahagian A. Okey. Okey, sekarang kita teruskan perbincangan kita pada soalan bahagian B. Dia suruh kita cari F negatif 1. Okey, jalan kira yang lebih kurang sama saja. Okey, kita dah tahu Fx bersama dengan 2x kuasa 2 tolak dengan 9. Sekarang kita gantikan X bersamaan negatif 1 ke dalam persamaan ini. Okey, sekarang dalam jalan kira kita, apabila X bersamaan dengan negatif 1, okey, F negatif 1 bersamaan dengan, okey, kita gantikan X dengan negatif 1. So, sekarang 2 dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak dengan 9. Okey, negatif 1 kuasa 2 kita dapat 1. 1 darab 2 kita dapat 2. So, 2 tolak 9 kita dapat negatif 7. Okey, sekarang F dalam kurungan negatif 1 kita dapat negatif 7. Okey, sekarang kita tahu apabila X bersamaan negatif 1, kita dapat Fx bersama dengan negatif 7. Apabila objek bersamaan dengan negatif 1, kita dapat image bersama dengan negatif 7. Okey, itu adalah penjelasannya. Okey, kita dah selesaikan soalan bahagian B. Jom kita teruskan pada soalan bahagian C. Okey, yang mana dia suruh kita cari nilai-nilai X apabila Fx bersamaan dengan 3X. Okey. Nampak susah kan? Tapi sebenarnya tak susah pun. Okey. Jom kita teruskan soalan bahagian C. Okey, diberi Fx bersamaan dengan 3X. Okey, kita tahu persamaan Fx bersamaan dengan 2x² tolak 9. Okey. So, diberi Fx 2x² tolak 9 bersamaan dengan 3x. Okey. Langkah yang seterusnya, apa kita buat? 3x pada bahagian kanan kita gerakkan ke bahagian kiri. Jadi, dia akan menjadi negatif 2x² dia akan menjadi negatif 3x tolak dengan 9 bersamaan dengan 0. Okey. Sampai sekarang saya harap anda faham dia punya jalan kira. Okay, dari sini kita akan buat pemfaktoran persamaan kuadratik ini. Okay, kita buat persamaan pemfaktoran. Kita dapat 2x. Okay, dari sini kita dapat x. Okay, bersamaan dengan 0. Okay. Dari sini negatif 3. Okay, dan kita dapat positif 3. Okay, 2x
Okey, kita dapat jalan kira ini. Okay, dari sini kita dapat dua persamaan 2x tambah 3 bersamaan dengan kosong dan juga x tolak 3 bersamaan dengan kosong. So, jawapan yang pertama adalah x bersamaan dengan negatif 3/2. Okey. Dan okey, jawapan yang kedua adalah x bersamaan dengan 3. Okey, maksudnya untuk mempunyai syarat di mana fx bersamaan dengan 3x, okey, kita kena ada x bersamaan dengan 3/2. Okey, ini adalah salah satu jawapan, atau x bersamaan dengan 3 atau kedua-duanya sekali. Okey, ini adalah penjelasannya. Okey, jom kita gariskan jawapan dia. Okay. Okay, let me read the question now. The function f is defined by f colon x, which is 2x squared minus 9. Okay, the question asks us to find f3, f negative 1, and the values of x when fx equals to 3x. So this is the oral question 5, okay, within the functions chapter. So without further ado, let us start to begin our discussion for the question part A, followed by question part B, and lastly, we move on to the question part C. Okay, let us start our discussion now. So from here, we can change this expression where it given as f colon x equals to 2x squared minus 9 into f in a bracket x equals to 2x squared minus 9. Okay, we can change in this form as well. So from here, this 3 is actually the object. So from here, they ask us to find when your object is 3. So from here, when x is equals to 3. So we need to find the image of the respective x equals to 3, which is the object. So from here, f3 equals to, so this 3 we're going to substitute into the equation. So 2 in a bracket. So we replace the x as 3 over here. So 2 in a bracket, 3 square minus with 9. 3 square you'll get is 9. And then 9 times with 2 you get is 18. 18 minus 9 you get is 9. So from here, you should get your answer f3 equals to 9. So this will be your answer for the question part A. All right. Let us proceed our discussion for the question part B, where they ask us to find f negative 1, which is the working is similar to the question part A, where we already have fx equals to 2x squared minus 9. So instead of x equals to 3, now we are finding x equals to negative 1. So from here, when x equals to negative 1, okay, so from here, f in a bracket negative 1 equals to 2. Okay, instead of x, so now we're replacing with negative 1 square minus with 9. So from here, f comma negative 1. So from here will be equals to negative 1 square, you get is 1. 1 times with 2 is 2. So 2 minus with 9, you should get is negative 7. So from here, what this answer tells us, okay, this tells us that when your object is negative 1, your image is negative 7. So this is your answer for the question part B. Okay, now let us move on to the question part C, where they ask us to find the values of x when fx is equals to 3x. Okay. So let me just move up a little bit. Okay. So from here, they already gave us that fx is equals to 2x squared minus 9. So now we need to equate that particular fx equals to 3x. And from there, we can able to find the answer. So from here, for the question part C, okay, it's given that fx is equals to 2x squared minus with 9. Okay. So, and we know that the fx is equals to 3x.
So for the next step, what you're going to do is we're going to replace this 2x squared minus 9 into this particular set of equation. So from here, 2x squared minus 9, you should get equals to 3x. So this 3x from the right-hand side, we move it to the left-hand side. So where you'll be getting 2x squared minus 3x minus 9 equals to 0. As you can see here, we are already forming a quadratic equation. Okay, so for the next step, what we're going to do is we're going to perform the factorization and you'll get the possible answer for the x. Okay, so let us perform the factorization. Okay, so from here you get 2x. So here you'll get x. So from here, so here will be minus and here will be positive. Okay, so and here will be equals to 0. So your first set of answer, you'll get your x is equals negative 3 over 2 and x equals to 3. Okay, so what does this mean? So in order, the condition given by the question where fx equals to 3x, you need to be either x equals to 3 over 2 or x equals to 3 or both of them, where x equals to 3 over 2 and x equals to 3. So these two answers can lead us to the condition where fx equals to 3x. Okay, so let me underline the solution. Okay,